Sige, announcement day. Friday is quiz number 3. So, coverage is all about combined stresses. Kanara, mabuo orang coverage. Klaro. So, all about combined stresses. 2 problems. Sige. So, for this one, I'm going to solve the third problem, and after this, I'm going to discuss. I will start discussing beam deflections, no? Since we only have 2 weeks left, karon and then next week, no? And then finals naman dayon. So, pamahuman ko magsugod ko og beam deflections. Into ra na ha. So, isa lang ka method na akong i-discuss since pang theory mo gini. Pang theory. So, mag-discuss lang ko isa para sa namo idea ba. And depende lang dayon na sa kung asa mo ma-under sa theory. Depende na lang dayon kung pila ka buok iyang i-discuss kaya naman ni 5 ka methods. 5, 6 methods. And dili man compulsory nga i-discuss po tanan. Di siya compulsory pero naa sa syllabus pero I think makahitabuan na dili tanan instructors i-discuss tanan. And pangit gini kayo kaya na uban instructors mga part-timer. Ang himo nila nga references sa akong video o kaya sad o kansi ba mag-online class sila sa inan dayon. Watch this video, hatag reg link ang ako nga video. Yahay kay ba? Sila gibayaran na wala. Okay. Paita. Dapat mga ikog bahin na ni. So delete tanan instructors na kini mo discuss sa tanan nga method, so at least kamo aware na mag-isa. Tuluan mo muna ko. Pero kung magsapon tapon, di. No choice, joke. Pero kung di ta magsapon, unsaon taman. Paswertihay kay isa ra man akong section. Paswertihay ta. Ako si ganay o guardian angel. Okay. I'm sure daghan mo message yan, iba? Puhon. Sige. Okay. So, let us solve this problem. The members shown in the figure has a rectangular cross-section. Determine the state of stress that the loading produces at point C. Now, for this topic, varied akong example there para na mo yung idea ba. Okay. Mo gani ang formula. Axial and flexure man, P over A and MC over I. So, duha ka area i-focus ani. Ang isa ay sa cross-section where ma-solve nimo ang area, ang moment of inertia, and then identify nimo ilay mo C, no? So, basta naka-area nga i-focus nimo sa pagkuha sa I, especially pag composite figures ya. Pero naman na-discuss naman last chapter, last nga topic, na-discuss naman kung saan pagkuha sa I. In fact, nanay shortcut dito saan pagkuha sa D. Tapos ang IG, dili man lisod kay
ang centroidal na inertia IG dili man lisod kay puro raman pud na rectangles. So I think wala kayo problema sa I, A ug C. Kay daghan man tog problem na solve ana. So kumbaga ang training ninyo medyo arang-arang na. Maski tong uban nga wala kaagi sa SRB ana. The other area nga need ni i-focus is ang pagkuha sa P o M. So, depende na kung maximum stress ang ipangita, then you need to draw the diagrams. Wala kay choice na. Okay. Mag-draw yung ka o diagrams. And from the diagrams, dito ni mo ma-identify ang maximum value sa moment and axial load. Okay. Ang sign niya, depende. If P is compressive, di minus ni. Minus na tanan, no? And if P is tensile, positive po. Simple ra. Okay? Kanira man. Ang sa flexure dayon, duha-duha ni, no? Kay, depende man na. Kung na may idea, kung positive movement, concave upward, compression ng taas, tension ng ubos. Negative movement, concave downward, tension sa ibabaw, compression sa ubos. Yung naanara. Oh. So, dali raman pag ma-identify mo, positive ang movement, concave upward. Okay. Di ba? So, and we were able to solve two problems na lahi-lahi o gipangita. Problem 1, maximum ni large stress na makita dali nga nag-draw ka o nag-draw gyud og diagrams para ma-identify ang maximum values. Okay. The other problem is specific A and B. Dire. So normally pag specific point ra, normally ang buhaton na is mag-cut ka og section. Okay. Normally mag-cut ka og section, but in this case, ang points nato kay ni coincide man sa support. So pwede dili ka mag-cut. Imo rang gamiton ang value sa reactions. Horizontal, vertical, and moment. Mo na rin ang values diri sa A and B. Pero kung lahi nga point, di wala sa support, then mag-cut ka na. Mo na ning problem number 3. Diri ka, so diri ka mag-cut. And then analyze. Kana alang. Okay? So, bali diri ka mag-cut. Oh, so chapter 4, shear and moment naman, di ba? V and M. Pero karon naman ni axial, saan tayo axial dire? Oh, gina-assume na siya nga tensile kay positive direction man ta. P. So unsaon ang ato karon is unsaon pagkuha sa value sa P and M. So same sa chapter 4, pag mo-cut ka, you analyze the left side or right side. In this case, kung left side ta, then you need the values of RA. You know, AY and AX. Pangitaon ni mo ni, and after na kay value aning AX ug AY, isolate ni mo. Pag-cut, isolate the left side, makuha dayon ni mo ni M and P. Kana lang. Kaya again, sa formula na to, kanira man. Eh? Area. O, sayo na kayo. Pila may area ni. Tabang mag-solve para madali ta. 50 times 250. Pila man na 12,500. Okay, it's 12,500. Dayon, ay dayon. 1 over 12, 50, 200, 250 raised to 3. Pila man na.
Mga around. $65, 104, ayaw ta ang exponential. Daritas, tinuod. Oh, so, A, walay problema. I, walay problema. C, dali ra na, symmetrical na eh. Nadri ang neutral axis, mo na to C. Which is 1, 2, 5. Oh, fights. P og M na dayon ang pangitaon. So, mo to. Paon na to ang reactions. And then, pag human, cut section sa C, analyze the left side para makuha na to ni P o M. Fights na. O, di ba? Sayon ra. Okay. Sige. Butakan ako na. Akong taro ko ng sulat, bahala o pangit para aron tsada ra po i-screenshot. AX. Now karon, kung mogamit ako ko, kini application ni sa SRB, equilibrium of rigid bodies sa pagkuha sa reactions. So mag-review kita ni og SRB. Mo nang advantage sa inyo kung nasabtan gyud ninyo ni sa SRB. Di kay ka maglisod. Okay. One major problem sa students sa MDB is wala matarong ang SRB. Maglibog sila pagkuha sa moment, ignana maglibog. Direction, clockwise ba or counter. Okay. Sige. Ang problema lang ani kay incline ang load, incline po ning isa ka support roller. So ang buhaton na ni, kuhaon sa na to ang resultant ani kay we cannot sum up moment kung uniform load. Kay force time distance mo gid. So kuhaon sa na to ang resultant ani in rectangle man uniform load na diri yang resultant. So 2.5. Naraw 2.5 daan. So yun. Okay, so the resultant is area lang. 50 ang load times distance na 2.5. So it's 50 times 2.5. Pila na? 125. Okay. 125 no? Sige. Kaning RB na yun, roller man eh. Ang reaction sa roller is perpendicular. So naa po diri mo reaction. Kaitan eh. Dili man ito mahiwi ang monitor. Okay, RB. So, mara ni ang forces upat ka buok. Pero kung i-base nato sa conditions of equilibrium, naman tayo sa mission of force, X o Y. So, dito pwede aning incline. Therefore, need nato ni siya bungkagon. I-resolve nato ni into components as well as RB. Kaya sa na ito pagsama po force ako. X and Y. So, i-resolve na to. Mo ginibuhato ninyo. Pag maka-encounter mag-problem na incline ang load, you have to resolve the force into components. Okay. As well as RB, vertical and horizontal. Okay. Unsaon? Need tag angle. Okay? So, dito mag-start. Ang angle ani? Theta. Okay. So, dito. Okay. Kung theta ni, theta sad ni. Ano naman na? Yun na ba? So, kung theta ni, theta sad na. Di ba? So, theta ni. Kita yun, 90 minus theta. Theta na po ni.
Paris-pares raman ko ingon ani ano. Ay ingon ani ba so. Theta 90 minus theta, theta 90 minus theta, theta 90 minus theta. Ingon ana, pares-pares so kung theta ni theta 90 minus theta, theta sad na. Dari po sa RB, theta 90 minus theta, theta sad na. Right? So, unsay value sa theta? Okay, instead na mag-arctan ka, 1.5 over 2, pwede ra ka gamit og slope. O, ingon na niyo. 1.5 over 2 is 3 is to 4. And then 5 ni. O, mo na itong theta na yun. Okay, kahit sige. 3.5. So therefore, kini nga component is cosine. So this is 125 cosine of theta. Now, sa atong triangle dire, ang cosine sa theta is 4 over 5. Cosine sa theta adjacent over hypotenuse. 125 times 4 over 5, it's 100. Okay, 100. Kini isa dayon, sine 125 sine of theta. And sine sa theta is 3 over 5. So sine 125 times 3 over 5, it's 75. Uh, Kaya sa ubos dayon, cosine, naman dili ang theta. Pabor sa vertical man, so cosine. This is RB cosine theta, and that is 0.8 RB. And the other one is RB sine theta, and that's 0.6 RB. Okay. Fights na, no? So, ang tanan na itong forces, horizontal and vertical na. Okay, ang next concern ani is distance na pod, moment arm. Okay, so, um, so, sa A man ka magkuhan, sa A man ka mag-moment, dire man ka mag-moment. So, pila distance ani 100 paingon sa A. Okay. Tanaw na to ni Kuan. Naman is nga. So, kung gibahin niya ni 2.5 ni 1.5 na o 1.5, ang vertical horizontal na gibahin pod. So, bale, 1 sad ni. So, balik kini nga distance, 1 sad na. Kini pod diri pikas, 1 pod. So, kining 1.5, mabahin po na. By the way, ang 1.5 is diri now, center. So, mabahin sad na. This is 0.75 and 0.75. So, bali, kung kaunin mo ang moment sa 100, ang iyang distance na is 5. Ano man ni 1 plus 4. Okay. Ang distance ni 75, ang buhaton mo sa 75, imo nang extend rin. Extend mo. Ito sa ipasulod ng late. Saan na to? Nawa na.
Okay. To extend. So, ang distance aning 75 to A is kini 0.75 kini. Oh. Para dili ka maglibog sa moment ani ato ni i-transfer dire. Oh. Para makabalo rin ka nga ang moment niya is clockwise. Kaya dili siya mo rotate clockwise na. Okay. Kining isa, kining 0.6 RB, actually, dire mo na. No? Kung layuan ka ani, pwede na ibalhin dire. Ang distance mo dani 0.6 is 1.5. Ang rotation niya is dire, oh, counterclockwise. And kining 0.8 RB, kung layuan ka ani, pwede na ibalhin dire. O, ang distance niya ni is 6. 2 plus 4. Okay, one possible source of error sa student is ang moment arm. Oh, sayop ba? Okay. Sige. Sum up moments. Summation of moment about point A. Sige. So, 100. This is clockwise, no? So, you have negative 100. Ang distance na is 5. 1 o 4. 5 na tanan. Dayon, kining 75. Dire yo? Ato i-transfer dire. Mo niya rotation na yun. Clockwise gyapon 75. Ang distance niya is kini, which is 0.75. Tapos kini 0.6 RB, kini. Atong gibalhin dire. Ang rotation niya is ingon. That's counterclockwise. So that's 0.6 RB. Ang distance is 1.5. And the last one is 0.8 counterclockwise na. Dayon. Plus 0.8 RB times 6. Pilay RB. Kaya na decimal, 97.6. Okay. Kanila ito gamiton, 97.6. 587. Kaya na lang. Dili ito ni exam. 97.6 kilo newtons. Okay. Fights na. Okay, na naman tayo RBN. Padayon na yun ta. Okay, let us solve for AX and AY. So, using the other condition, summation of 4 sa X equal to 0. Right, positive. So, identify na yun mo. Basi na kay malimtan ba? O basi na nubar. Okay, so, tulora ni kabuok horizontal AX, 0.6 RB, and 75. So, you have AX plus 0.6 of 97.6 minus 75. Pilay AX.
mga around 54, 58, 58, 56. So, mga 15, 16, 44. Joke lang. Positive. So, it means na ang gi-assume na to nga direction, sakto. Importante ni kay maka-affect mo na sa sign sa imong P. Kay, of course, kung mabali ni, mabali man sa na imong P. Masayop ba? So, fights na. Okay, the last one is summation of force vertical. Pila ka bok? Tulo na sad. AY, 0.8 RB o 100. Walay lain. So, AY plus 0.8 of RB minus 100. Ah, 72, 77, 78, 08 minus 100. 21 sakto. 21.92. Positive again, so upward. Oh, okay. Fights na, no? Sige. Um, eh, ato i-duplicate. So, karon pwede na. So, magkatag section sa C. Ano na to? Okay, name sulod. Sige, mo na to kan. C. Okay. Morning C dali. So, nata reaction dali. AX 16.44 and AY 21.92. So, magkat ka dire. Shear moment and P. Okay, so, sige. Summation of force horizontal. Duhara, no? So, 16.44 plus P. So, P ni mo is negative 1644. Therefore, ang P ni mo is 16.44 kilonewtons compressive. So katong sa formula na to, ang P over A minus na to. Compressive man. Next. Sum up kag moment rate. So dili na gamit ning kon shear. Wala man tag kinahanglan ni sa formula. Moment ta. Direta mag-moment sa sentro. Para moagi na di. Okay. So, ang P, wala. Ang V, wala. M, ra. Counterclockwise. So, that's positive M. Kini 16.44, 0 gyapon ni moagi mi diri. Kini ran 21. Dili siya mo rotate so clockwise. So, minus 21.92. Ang distance niya is 1.5.
So M equals positive. Kailan mo na? Mga 10.96 times 3. 30 kape, no? 32.88 kilonewton meter. Positive man. Therefore, inanita, concave upward. Oh, di ba? Now, ang C na to, kanaman ibabaw, naman dire. Okay, dire mo nag-cut bali. Compression siya. Tension sa ubos. Dire man ta. Mamaya to C, compression siya. So, sa flexure, compression yapon. So, kung balik ta, combined stress, okay, sa pidaan, compressive, so minus, and sa flexure, minus, po, kay compression man eh. Naman sa ibabaw ang point C. Na concave upward, kaya kay positive man, atong moment. Minus po. So, ang stress sa C is negative P, 16.44. Conversion na kay kilonewton man. Convert to newtons to 1,000. Ang area na yun, kini mo na kung dapat bali ba? Muna to area. Okay. Itong kopyahon. Ang area na is 12,500. And ang flexure minus, ang moment is 32.88. Ang conversion niya is duha ka 1,000. Kilonewtons to newtons, meters to millimeters. And then ang C dayon is 125. Ba? 125 ano? And I dayon 65. 166.67. Pila? Negative. Negative 64.44. So therefore, or 445. Therefore, ang stress sa C is 64.445 megapascal compressive. Okay. Mo na yan, sir. So, manay buhaton. Kung maximum stress ang pangitaon, you have to draw the diagrams. Wala kay choice, ana. Pero kung specific point lang, same rani.
magkatra ka og section, and of course need nimo ang value sa reactions. And if ever maka-encounter mo og mga inclined loads, daghan na ra ba gini magkataas, magkadaghanan eh. Okay? Maka-encounter mo inclined loads, mo tayo buhaton. Okay? Paon sa nimo daan ng resultant, tapos bungkago nimo into components, o ang angle dayon, you can make use of slope, or pwede po kakpaon gini mo anggolan eh. Like, tangent theta 1.5 over 2, pwede ra pod, and substitute nimo dire kung say angle, pwede ra. And once components na tanan, horizontal and vertical, then focus ka sa distances, moment arm niya, and then make sure nga ang sign niya is correct. Na isa ka sign dire nga masipiyat, wrong na dayon. Like example, kining 0.6 RB na minus din nimo. Sayop ni nadamay na tanan. Masayop imong RB, sayop tanan. Sayop ni wala. Goodbye. Mo na siya nga sabton gyud ninyo. Isa kasi piyat sa sign wala. Futuristic dapat. Like, what if, yun na naragyapon imo style, niya mo take na kag-board exam. Walay chance. Mo na ang foundation is very important. Karon pa lang dapat nasabtan na nimo. So, naalagyan sa estudyante. Anong willingness to learn. Like, kung na area nga medyo weak or doubtful pa ka, then diha imong focus nga dapat masabtan ginani mo. Or else, mararag dawatan, i-accept na mo daan na consequence ba nga, kung magawas na, zero gid ko. Diba? Dili man na siya maayo. Pareha na atong reviewin ako sa una na before na di siya kabalog economy, annuities. So, ingon siya nga, sir, first time siya nag-enroll sa amo and previous adto nga lahi nga review center. So, mo to nga while I was discussing sa calculus pa, ingon siya nga, sir, pwede ko magpa-tutor og economy. So nga naman, siya nga sa board exam, ngod, sir, sige na kog take. Sa sige na siya take. Sa sige na kog take, sir. Naagi ni economy, sir. 3 or 4 problems. Eh. So, automatic na ko zero na. Oh, di ba? Meaning, nag-worry siya, di siya kasabot. Maybe sa undergrad pa or sa ba. Mataingon ko nga, hulatil lang ko nga makadiscuss og economy. Na may shortcut sa nahulati ko. And after that, kung di pa kasabot, ay nakapa-tutor. Wala rabi ba? Inana ba? So, as student, nita gagagoy nga, kining na maklaro na nimo. Kaya from time to time, pag naagyapon to nga problema nimo, and mo suffer, gigyapon ka always. Fights? Any problem? Any questions, ani? Duha ra ka area i-focus nimo ani. Pag-solve sa area I ug C, and ang pag-solve sa moment and axial load. Yun sa pagbalo nga dira ang theta sabi, okay, sige. Galibog gid ka. Wait ha.
Mao mo gani kung okay, kung mag-draw kog line dire. Okay. Wait sa. Dire man ano. Di ba? Kini pod kana, and then you have this line. Actually patong okay. And then okay. Dire mo ka mag-theta. So 90 minus theta ni. O di theta ni. Pares-pares naman na. Theta sa ni. 90 minus theta. O di theta sa na. Libog yapon. Sa pa may pangutana. Same man na sa kuan ba? Same ba na ano bitaw? Ay, sa dynamics ninyo. May I know? Yung dynamics? Sa dynamics ninyo. Liop? Abud. Parehara na ano ba? Dynamics no, let work on energy. So naka-block dire. Naka-block ka and mo slide siya downward and identify nimo ang forces no. So ang inclined plane nimo naka theta dire. So naman kay weight dire dayon. So na kay components dire no. So ang problema ka ang theta. O di din ka. Pwede ka lang inaana. So kung theta ni 90 minus theta ni. So this is your W cosine theta W sine theta. Now dynamics. Naisa ka style na naisa ka ako i-reso na. Napo isa ka style na nga like incline tapos diba W man nino. O ang isa ka style na is kung theta ni pares-pares ba? Okay. Kung kini nga line perpendicular ani and kini nga line perpendicular ani ang tawagan ni included angle ang tawag same ra. Kini nga theta angle between ani. Kini pod angle between ani. Equal na. Para kung malibog ka na, katorang ganina. Na wangkago ni mo, theta 90 minus theta.
Okay. Right? Okay na ni? Okay, so this ends combined stresses, no? So, in preparation sa quiz, you try to solve problems nga, what? Like, ngita og maximum stress or mangita sa og stress sa specific point and then, one. I-try dayon. Nanamo yung idea sa tulo ka problems, lahi-lahi man to og kan. Lahi-lahi man to og lahi-lahi ang nature sa problema, lahi-lahi ang pangutana. So, naka-idea dayon. Unsa ang pag-solve nimo. Sige. Two problems. Two problems para dira kayo hangak. Pang perfect na quiz. Kalas man og tissue gud kung kada quiz mag tissue so tingbo na las finals. Joke lang ito. Okay. Para sa final exam, pwede na ta mag-order daan og mix and match Jollibee, no? Para hindi mag-exam, kao na dayon. O sa nag-order ba? No? Sige. Pamina mo niya kayo, basin dili ta magsapon sa theory pohon. So at least di mo magmahay. Kay nakaagi mo. Okay. Now, if I'm not mistaken, during sa orientation nato or maybe sa first good nga session nato, I already mentioned na for this subject, tulo ra ka loads i-discuss nato, and I think sa last nga topic sa beam stresses, nabalik po dito nga on kining na tulo ra ka type sa loads ni, namely axial, torsional, and flexure or bending. And for each load, ang concern nato is ang effects niya. Unsa effects sa applied load. So duha ka buok. Number one is the material will experience stress as a result of the applied loads, and at the same time the material will deform. Okay, deformable bad beam. So katon chapter 1, axial to niya stress. Chapter 2, deformation sa axial. So chapter 3 dayon tanan na stress and deformation, chapter 3. And for flexure, ang stress niya chapter 5. Pero ang values na kinahanglan nimo pagguha sa stress was discussed sa chapter 4. Like stress, flexural stress, MC over I. Tapos, shear stress, VQ over IB. Ang value sa shear of moment was discussed sa chapter 4. Ang deformation nga part dayon mao na ni beam deflections. Pero mao lagi sa old na curriculum wala ang kuya appeal ni. Okay, pang theory ba? Okay, theory. Pero sa new curriculum sa karon is naman ni intro. So i-discuss. Okay. And again, daghan mo nga methods. And all of them are exact methods. So same answer ba? Same answer. And kung mangutana mo, nga i-discuss tanan nga pareho ra manghapon.
Okay, different lang applications ba. So ang advantage na is kung daghan kag nahibalaan nga methods, I think pang board exam gid ang target bali na. Tagaan ka og particular problem and then knowing all the methods, kabalo dayon ka unsa nga method ang best fit atong problem. Kay kung isa ra pud imong nahibalaan, maybe it would take 45 minutes to solve the problem. Now, sao na lang na board exam. Oh. So, i-compare nimo kung kabalo ka ato nga method, nya mo imong gamiton, siguro it will take 5 minutes para makuha. Dako kayo og difference. Oh. Kay each method, laylay man o kan. Laylay o kan. Na ay advantage, na po disadvantage. Okay. So, kini nga atong i-discuss karon nga method, pinaka-basic, pinaka-sayon, pero dili pang board exam kay taas man. Taas solution. Pero pinakasayon, dili kayo kapanington. Pinakasayon. Especially if you are good in calculus, pag-integrate Python. Pwede ni piyongan. Piyongan sa dili ingon nga sayon, piyongan sa juga kabalo. Ano piyongan? Joke ra bitaw. Sige. So, in this topic, we consider the reflection of statically determinate beams. Theory din nga ko ano ko. Kita niyo. Theory nga naman po indeterminate na ni God sa theory. Kato mo yun. Kato gid mo yun. Og need kita og tissue ato. Indeterminate. Because the design of beams is frequently governed by rigidity rather than strength. The computation of deflection is an integral component of beam analysis. Okay. So sa study sa beam, like, okay, kaya na lang. Money beam, no? So, may example, money beam made of concrete. Now, bisan saon nimo ni og bali-bali, ang iyang kuno ni allowable strength ani mama ora, okay? Or pero lahi ang effect, lahi ang yung pagka-rigid kung pinaingunani na ako or pinaingunani. Lahi ang kanya. Ang pagka-rigid niya. Mas rigid ni pinatindog in terms of bending, flexural rigidity niya. Dili kayo ni ma-imagine na, okay. Kung na mo yung roller sa inyong tapad, gunitin ang roller. Kung ako na sa ipahigda, pina-flat bali, dali na siya baugon. Okay? Wala lang ko yung roller, para speakers. Dali na siya baugon. Ipatindo gani, kung mabaugon mo. Di ba, dili? Oh. Dili sa, because kung imo siyang ipatindog, dako kaayo iyang moment of inertia compared sa iyang moment of inertia kung naghigda. Kaya kung naka-ingunan siya, muna iyang B, muna iyang H is too small, and ang formula sa I is 1/12 BH cube. Ang G-cube nimo ang gamay mo. So, ang iyang inertia ani gamay kayo. Pero ang imo sing ipatindog, gamay imong B, gamay, pero ang height nimo dako. So, kung i-cube na nimo, dako kayo imong I. It has something to do with bending. Okay? More rigid pag yung nato ang forma. Muna makita mong beam, di makita beam nga pinahigda. Taas kinang height. Okay, nakasolve naman gibog mga problems, rectangular. Yung na.
Deflection is an integral component of beam analysis kay dili man pwede nga basta-basta lang i-disregard na to ang deflection. I-allow ra na to siya mo. I-allow ra siya nga mo deflect na walay limits. Di man na pwede. So, that is why sa building codes, appeal sa criteria ang deflection na po limit. Okay. Depende sa gamit. So, naingon na ni 1/360 sa span. So, kung pila yung span niya, let's say 6 meters, pila mo na 6,000 millimeters. I-divide na nimo og 360, pila mo na 1,100. 16 kape, no? 16 mm. Pinaka-maximum. Oh. Depende na 1/240, na 1/480. Depende sa gamit. Sa gamit sa beam ba. Cantilever ba o guban pa. Okay. So, deflection is the degree to which a structural element is displaced under a load. Na displacement bale. Na displace ya. So, duha ni ka klase nga displacement. So, kung tanawon nimo ning point B dire, mo ni original position sa beam. So, pag-apply sa load nimo W, mabawog niyo ma-deflect. So, ang B nimo nga initially naa dire, pag-deflect, na-displace. So, kini gitawag ni siya og vertical displacement. And kini yung theta dahil actually kini theta is kuan siya. Sa B nagdraw ka og tangent line and i-measure nimo ang angle that the tangent line makes with the horizontal o theta na. Ang tawag niya is rotational displacement. Oh. So, kining duha ang deflection ang tawag ko. Deflection, it may refer to an angle or a distance. So, confusing man. Yung ka, deflection confusing. So, sa mga box, mo gini ang deflection. Kining vertical displacement, mo gini ang deflection. Kining isa, slope ang tawag. Theta is slope. Okay. Kining dash line, elastic curve nisa. Mo ni ang kon. Deformed shape ni. Deformed shape. Mo ni forma sa beam ba kung mo deflect siya. Okay, so karon all methods nga ma-discuss ani nga topic beam deflections. Diri gyud naka-focus on saan pagkuha sa deflection, not only maximum deflection sa bisan asa nga point o slope ko dayon at any point. Mo na ang kuan. Focus ani nga topic. How to determine deflections and slope sa bisan asa nga point as well as maximum values. Okay. So the method I'm going to discuss is this one, the double integration method. Since intro pa ni, dili na ko i-discuss sa inyo in details ang pagdiyon sa pag-derive. I will go directly sa formula. Okay? Puhon ko magsapon tag theory. Ma-discuss na nagbalik in details. Okay? So for now, agwanta sa lang taan. Okay. Right, sige. Mo ni ang final expression na to. The differential equation of the elastic curve. Mura siya DE pero sayon ra siya. Dili gyud siya ingon sa uban nga problem sa DE. Mura siya ingon EY second derivative of V with respect to X. No. Pwede ra ka mag-ingon na niyo. Pwede rin mo ni sulat nga pwede na isulat ni mo nga EI V para mo gyud siya differential equation. Pero dili na ingon na nira.
Dili mo sa V as in she, maraog new ba? Maraog Poisson's ratio. So, kung ako mag-discuss ani, sa theory, I will change this one to Y. Okay. Y akong gamiton. Pero sa inyo, para consistent sa uban ng sections, kana lang. Okay? V lang. No, ni ang M dayon is equation sa moment. So, unsa man pagkuha ani, mura og sa kwan. Chapter 4, magkatag section kaon din mo ang equation sa moment in terms of x. So, ang buhaton na, integrate ni both sides. Mo ni magawas EI V prime, isa na lang. Or EI dV over dx. Integral sa M, and then I constant C1. And then integrate balik EIV and double integral dayon. And then another constant upon C2. Where C1 and C2 are constants of integration to be determined from prescribed constraints. Unsa man ang prescribed constraints? Boundary condition ang tawag ana. On the deformation of the B. For example, support. Kung na kay roller support, wala man deflection kay support man. So sa diha nga point, deflection na is zero. Constraint na. Meaning dili siya ka move vertically. Oh. Same ra po dani, unsay constraint ani? Zero ang deflection po. Oh, pati slope ani zero gyapon. Di mo ni pareha sa kwan. Like kung hinge ka o roller, free mo siya mo-rotate. Pero pag fixed, dili. Ma-bend siya, pero dili siya mo-rotate. So, ang slope ani zero, ang deflection zero po. Mo na constraint ani. So, for every M, for every equation sa moment, mag-introduce ka og makakuha ka og duha ka constants. Now, karon, question is, pila ka moment sa isa ka beam? Okay. Same man na sa aton chapter 4. Na kung pila ka segments, mao sa to ang number of equations nimo. Mo'y nakapait ani, mo'y nakataas kay nga ano, like kung na kay problem ba na upat ka segments. So upat pud ka equation sa moment. And each moment duha ka constant man. So if you have 4 segments, 8 ka constant, sakit kaayo. 8 constants meaning 8 ka unknowns. Therefore, you need 8 ka equations para ma-solve ang constants. Okay, so saan kung solve sa constants, derita. Boundary conditions. Ano ang boundary conditions? Zero deflection sa pin or roller support. Dili man na mo deflect the support man. And then, patakong i-explain ko kanina, dire, okay. Zero slope and zero deflection at a built-in cantilever support. Pasabot na niyo yung built-in cantilever support fixed. So pag fixed support, zero slope as well as deflection. Yung na nila yun. Sige, tagaanta mo o i-illustrate ha. Sige. Suppose naka ni beam. Kini lang. Simply supported. Tapos, nakakay duha ka concentrated. Okay. A, B, C, D. Sige. So, gamit nga boundary condition, zero deflection sa pin. So, there is a zero deflection. That's one condition. Okay? Sa D dayon, zero deflection.
That's two conditions na. Duha ha. Okay, di dayon ta. If either the bending moment or flexural rigidity is not a smooth function of X. Okay. Sa bending moment nga part, not a smooth function of X is laylay o condition ba? Like kung na changes sa loading, lahi gid imong moment. Panalitan. Dire. Okay. Yun na. Na-reaction no. Kung mag-cut ka dire, and then you analyze the left side, ang makita nimo kini ra ang reaction. Pero kung mag-cut ka dire, and then you analyze the left side, duha ka buok imong makita. Reaction and concentrated load sa B. Therefore, dili smooth ang kan. Dili continuous imong moment equation bali. Lahi ang equation dire, lahi ang dire. Mo nang ang buhaton, buhat ka og another na separate na differential equation. So, na kay M dire, lahi po imong M siya. Mo na nga for this one, na kay C1 and C2, dire na kay C3 and C4. Pag abot dire sa CD, cut ka, lahi na pod. Kung mag-analyze kang left side, tulo na kabuok, reaction, concentrated sa B, concentrated sa C. Dili gyapon smooth function sa X. So another moment and C5 and C6. O, unom ka constants. So need ka og unom ka boundary conditions. Unsaon man nimo na? Okay. Start ka dire. Zero deflection sa pin. One condition. Zero deflection sa roller. D. One condition. Duha na. Upat na lang kulang. Asa man nakpaon nimo. Diri na. The equations for the elastic cord for two adjacent segments. Tulo ni ka segmento, AB, BC, and CD. So, adjacent ani, AB and BC. Di ba? Nakayon na ni. AB and BC, adjacent na. BC and CD, adjacent po. So, ang condition na is, for two adjacent segments, mo niya imong condition at the junction. Common ba? Unsa junction sa AB ug BC? B, di ba? Common ba? AB, BC, mo junction. At the junction daw, at B, mo ni ang condition nimo. The deflection sa left hand equals deflection sa right hand. So, ang deflection ba? Ang deflection sa left hand, AB, equals deflection sa right hand. So, that's one condition. Sunod, at C na po, ang deflection sa BC equals deflection sa CD. Oh, that's one. Kay junction na po ni mo C. Common sa BC ug CD. BC, CD. Junction gyapon. And then, there na yun. Junction at B. Slope na po. Slope sa left equals slope sa right. So, at B, slope sa AB equals slope sa BC. That's one. And then at C, slope sa BC equals slope sa CD. All in all, you have 6. Fights na ning 6. Kaya ano, 6 ka constants man. T6. And after nimo ma-solve ang constants, kana, dool na nas tinuod. Pwede na din ka mo solve bisan unsa.
Like mangita ka pila deflection dire. Dres to nga pila deflection dire bisan asa. Kaya ang pag humani mo kuha sa constants, na naman kay equation sa moment na yun. In terms of x. So, yun sa find the deflection at x equals to, yung mo din substitute dito sa equation. Mao na dayon. So, dali na lang. Ang nakalangan diri ang pagkuha sa constants. Kaya magdepende man siya sa number of segments name for every change of loading. Kining case flexural rigidity. Nay case ngayon ani oh. Ako ni i-reason na. Oh. Inani ron da. So kung moment ng hisgutan, isa rin kakat. Continuous man. Pero kung ang problem is 2i ni, tapos dire is I lahi. Kaduhaon gini mo ni cut. Cut ka dire, cut to ka diha. Lahi-lahi man. Muni pasabot niya dire. Nga. Flexural rigidity. Ang atong flexural rigidity kay kini man. Flexural rigidity, EI. Mao na atong flexural rigidity. So, kung dili uniform, kaduha gyud ka mangkatan. So, duha ka situation nga magbuhat ka og another na differential equation. Discontinuous imong function, kaduha is flexural integrity, flexural rigidity. Lahi-lahi. O talagsa ni. Pang theory na ni, pang MDB dili sa intro ron. Okay. Fights na. So, karon mag-solve tag problem dili lang ina sa notes. In fact, lahi ang problem mo. Gikan sa section L, section H, section K, section G, lahi-lahi. Sa inyo, lahi pod. Sige. Buhat ang problema. Duha ka segments lang para at least di ara pagayo taas ba, C4. $30. Informal lang, find the deflection at x find the slope at x equals C. Simple supported lang ta. Sige, unsa gusto ninyo nga load? Ayaw lang triangular kay taas. Short as oras. Maybe next meeting na. Pili lang, uniform load or concentrated load? Uniform. Sige. Kung uniform, unsa gusto ninyo? Sa left mag-start or sa right mo end? Putol man ni dapat. Kung yung lahos, isa ra ka segment. So, putol. So, unsa gusto niyo? Diri mag-start sa left o diri mo end sa right? End sa right. Okay. Asa man mo gikan? Asa man mo start? Mid-span? Before sa mid-span or after sa mid-span?
Mid. So, ako lang magbuot ha. Siguro mga 6 feet. Tapos, filament. 12. 120 pounds per foot. Sample lang, no? Okay. Asa nga deflection yung gusto ko at x equal to 3 lang. Ako lang bota, 3. And ang slope dayon at x equal to 9. Okay. Right? Sige. Palihog daw solve sa reactions. Pilay RA, pilay RB, RC. Pila. Caltech or unsa ba? Ha? Reaction ba Badilya? 540. Very good. RA is 180. Okay. Kahit na no? Sige. Segment AB. Dili ka mag-cut. And by the way, always analyze or always consider the left side. Like for example, sa BC, ang gibuhat na to sa chapter 4 is, di ba, ginanta mo chapter 4 kung last nga segment, pwede mo analyze sa right side para sa yun. This a deflection, dili. Pwede man, pero it is advised nga sa left side ka. Na purpose na. Later, makita. Sige. Cut. Ato lang imagine na, mag-cut ka dire, you analyze the left side. Muni ang nakita. Natay 180. X. So, natay M diya. Ano? Sige. Sum up moment. Summation of moment equal to 0. Dili ka mag-moment, oh. So, ang M na to, counter, so plus na. And 180 is minus. Force times distance. So, therefore, M equals 180x. Balik ka dito yun. EI, second derivative, equals M. So, EI equals M, which is 180x. Ato de integrate kaduha. So, first, V prime, integral sa 80x. Simple na, kay power formula raman. X squared din, 1 man eh. Integrate squared over 2. So, may mo siyang 90 x squared. And constant na yun, C1. Integrate again, EI V. Squared man, may mo siyang cube. Cube over 3. So, you have 30 x cube plus
C1x plus C2. Kahit sino. Di gyud maglaba di mong ulo. This is slope sa AB C1. Walay x. Napa ni x? Mo ni expression sa slope sa AB o BC. So, panalitan, mangita tawag deflection at x equal to 3. Ang x nga 3 belongs to AB. So, kini nga formula itong gamiton. Ato ang i-substitute ang 3 dire. Pero, need tawag value sa C1 and C2. So, sunod, segment BC. Okay. So, sa BC, cut ka dire, you analyze the left side. Mo ni mo makita. X ni, 6 ni. Ayan. 120. So, pag-cut ni mo, moment. Sige. So, summation of moment equal to 0. Ang atong M is counter man na, so you have M. Nadentay ko, uniform load. Putol man eh. So, wow na to yung resultant. And, ayaw mong kalibog, resultant is area raman na. So, pila ni nga distance? That's x minus 6. Di ba? Siyempre, x man niya 6 man. So, x minus 6. So, ang resultant niya is 120 times x minus 6. Ano yung resultant? Sige, m, kaya yun, plus na. Plus, okay. 120x minus 6. Force ni? Pila distance? Pila distance aning force ani? Paingon cutting section. Okay, correct. X minus 6 over 2. X plus 6? Dire man na, no? X minus 6 niyo. Anam just tunga. So, katong nga sa x minus 6 over 2. X minus 6 man eh. Nasa tunga. Okay. So M, tapos kini, and then minus 180 yun. Times X. So, rearrange M. Transpose na ko, 180. X minus 120 over 2, you have 60. X minus 6 square. Mao ni atong ko. Ibutang sa differential equation. EI v square is
M, 180x minus 60x minus 6 square. Ato integrate. X, 1 man eh. So squared over 2, that's 90. For this one, ayaw mag-hadlock. No need na maglitiyo ka. Kay X raman ko ni. So, ang derivative sa sulod is 1 raman gyapon. So, mura ni siya ordinary nga X. So, squared man ni, cube siya over 3. So, natay 20. Plus C3. C3 na ta. And then last equation, derivative na po. You have 30x squared, x cubed, 30. X cubed man over 3. Minus cube ni, so raised to 4 over 4, so 5 na lang. Plus C3x plus C4. Expression sa slope, expression sa deflection. Okay. Right. Okay. So, karon ingon na ni. Boundary conditions ta. So, ni-eriso na kay. Okay. Sige. Boundary conditions. Since natay upat ka constants, C4, upat pod kabuok atong boundary conditions. Okay. To start, we have this one. Zero deflection sa pin o roller. Okay, sige. Pin, dere. Zero deflection, ana ka. At x equal to 0, deflection 0. Sa pina, sa roller mao gyapon. At x equal to 12, deflection 0. And the other two is junction. Data aning junction. So sa junction, ang deflection sa left equal sa deflection sa right. Pareha ani. And ikaduha, sa junction, ang slope sa left equals slope sa right. Okay. So atong junction diri is B man. Common sa AB o BC. So at BX equals 6. Ang deflection sa left equals deflection sa right. And same lang, at junction, ang slope sa left equals slope sa right. Fights? Sige. Ato ipabili ni slope sa AB o itong layon lang ha. Sige. Start na sa 1.
Condition 1, at x equal to 0, deflection is 0. Ang x equal to 0 kay sa A ma and dili siya mo fall sa EB. So kinita EB man ni. EB. So inanita EI equals 30x cubed plus C1x plus C2. Substitute. X equals 0. So 0, 0. Ang deflection po 0. Therefore, C2 equals 0. Okay. Sunod. Taguan ako. Ikaduha. Second, at x equals 12, deflection is 0. Kini. And ang x equals 12, C man na, ni-fall na siya sa BC. So, kinita. EI equals 30x cubed minus 5x minus 6 raised to 4 plus C3x plus C4. Ako ni i-duplicate daan. Okay. So, deflection lang 0. Sige, substitute 0 equals 30 times 12 cubed minus 5. 12 minus 6, 6 raised to 4 plus 12 C3 C4. Tagay ko ani. 12 C3 plus C4 equals, sige. Plus minus. I-transpose na ba ni? Kini man, i-transpose nila ito kikas. Minus, no? Minus 45, 360. Equation 1. Third condition at x equal to 6, deflection sa left equals deflection sa right. Kini, yo. Nagani kay makapy. Hopefully maka kana deflection equals deflection sa right. Actually na EI, no? Pero same raman good. Pwede ra. Kainan naman ako. Oh, deflection. Pareho naman sila EIV. So, equate ra nimo. Mao ni, mag-cancel ka common terms. Similar ba? Mag-cancel ka. And ang C2 na to, kay 0 man idaan. Dire o Z2.
Sige, nakaingunahan niyo. C1x 6C1 equals 0 ne plus 6C1 plus C4. So we have 6C1 minus 6C3 minus C4 equals 0. That's equation 2. Okay? I hope mausa rin. Masaka. Adidi. Equation 2. Okay. Ang sunod is God. Ini. Last na boundary condition for at x equal to 6, slope sa left equals slope sa right. Direta. 90 x squared plus C1 equals 90x squared minus 20x minus 6 cubed plus C3. No? Now, cancel ne? And C1 equals negative 20, 0. So, C1 minus C3 equals 0. Equation 3. So, you combine 1, 2, and 3. Ang equation 1 mo is dire 12C3 plus C4 12C3 plus C4 equals negative 45. Tama ba? Okay. Ang kita yun, equation 2, 6. C1 minus 63 minus C4. 0. Equation 3, C1 minus C3. Mode 5-2, you solve for C1, C3, and C4. Pila man negative. Kani? Sakto o dili? Kala answer. Sorry ah. Sayup. 22,680. 11,340. Divided by 3. 11,340. That's 3. 7. 240. 80. Tama. Okay. Mga ni C1, C3 nga, C4, 0. So, mabalik tas problem, find the deflection at x equal to 3. Ang x nga 3 kay na-belong siya sa, o na-fall siya sa EB.
So, dirita. Okay. 30x cubed plus C1x, no? So, natay na. Patay. My God. Whew. Na. Yay. Disgrasya. Paspasan ako gamay? Magkara mo? Tama. Maring na save, oh. Ako lang paspasan gamay, ha? Ano ba? Itong isa na yan? Deflection. Kinino? So, 0, ma-cancel. So, 6C1, negative 5, 0. Okay, so you have 6C1 minus 6C3. Equation 2. Patay na. At x equals 6, slope EB equals slope BC. 90x squared plus C1 equals, ang dami. Equals kini, 90 x squared minus 20x minus 6. Na-cancel, so C1 equal 0. C1 minus C3. And combine 1, 2, and 3. 12. 12C3 plus C4, negative 45. 6C1 minus 6C3. Pila gani? C1 equals C4, 0. Okay. Deflection at x equal to 3, EI x equal to 3. 30x cubed plus C1x. Mga mo ni, di ba? Kini? Dayo. Pero kay, ang ato sito kay 0 naman na.
Tas ang ato C1 kini so atong pulihan na. Nanakaingon na ni negative so substitute 3 times 30. Sorry. Mao ni. Pila na? 9 270. Negative 3,510. Negative 10,530. Okay. Negative negative means downward. Downward na kay kung mag-draw kag elastic curve ani inig deflect ani niya inani na. So at x equal to 3 na dire. Nas ubos. Dayon last slope at x equal to 9 kaniyo kining expression equals 90x square minus plus C3 mao na no na raw 9 nya ang C3 atong pulihan no? Minus 3780. 9 square minus 23 cube minus 81,790 7,540 95,254 250 6,750 673 2,930 2,950 sakto 6,750 70 day 2,970 sakto or dili sayop ba 5,4 fights 2,9 2,970. By the way, ang unit daya ni is pounds man tano tapos feet. Ang atong moment is pounds feet. Okay? So pag i-integrate nimo dire, mahimo siyang pounds feet square. Integrate outro, mahimo siyang pounds feet cube. Okay, naam na dire kini force distance. Pag integrate nimo madungagan og isa ka distance. And integrate na po nimo outro, another one. So ang unit niya is pounds feet cube. Pero sa slope, it's pounds bali. Pounds feet square. So ang nawala na po. Okay. Sumugon gid ba? Positive means counterclockwise. So kung i-plot na nimo dire, at x equal to 9,
Kung mag-draw ka og tangent line da inani mo tangent line. Oh, and from the horizontal, kunin mo tangent line, no? From the horizontal, ni-rotate siya o counterclockwise. Oh, mo na yung slope ni. Oh. Yun na. Although, ang kini nga tong sample karon sayo na ni. And duha ra ka segments. So, medyo mataas ni siya kung 3 segments, 4 segments, or kung na triangular load, dili siya yung lisod gyud pero taas lang. Sige, screenshot. Sige. Ako sang ikuha na. Kana. Dayon, kana. And then, so, ato ni i-master ni Juan ang double integration method para kung di man ta magsapon sa theory pohon, at least kana mo. Na mo idea. So, we'll try to solve other problems ani. And also, nani siya yung modified na version na instead na tagsahon nimo ta isa na lang. So, na modification pero na limitation. Pwede ra magamit o board exam. Lights na. So, that's it. Nilapos, good. Sige lang, panagsara man. Okay na. So, wala na appeal sa quiz ha. Finals na na. So, ang quiz is purely combined stress. Chapter 9, sir, the combined stresses. Okay na. So, wala pangutana. None. So, class is dismissed. Bye, everyone. See you on Friday. Pwede na mo. And thank you so